नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। खजुरी खाइबा द्वारा शरीर में कौन शीघ्र वृद्धि होता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी उच्चता, ऑप्शन डी ओजन। दर्शक बंधु, आपण मन पाई 5 सेकेंड समय दिया जाउछि। एहार उत्तर जानिथिले कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्त। खजुरी खाइबा द्वारा शरीर में रक्त शीघ्र वृद्धि होता है। आज परवर्ती प्रश्न, सकाळू खाली पेट रे बेलपत्र खाइबा द्वारा केउं समस्या ठीक होता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए एसिडिटी समस्या, ऑप्शन बी पेट गैस, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन डी थायराइड रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए एसिडिटी समस्या, ऑप्शन बी पेट गैस। सकाळू खाली पेट रे बेलपत्र खाइबा द्वारा एई दुईटी समस्या ठीक होता है। आज परवर्ती प्रश्न, खाद्य खाई सारिबा परे मिश्री सहित कौन खाइले खाद्य शीघ्र हजम होता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जुआणी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी पान मधुरी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पान मधुरी। खाद्य खाई सारिबा परे मिश्री सहित पान मधुरी खाइले खाद्य शीघ्र हजम होता है। आज परवर्ती प्रश्न, अधिक सामुद्रिक माछ खाइबा द्वारा केउं रोग होता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लिवर समस्या, ऑप्शन बी हार्ट समस्या, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन डी चर्म रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी चर्म रोग। अधिक सामुद्रिक माछ खाइबा द्वारा चर्म रोग होता है। आज परवर्ती प्रश्न, केउं परिबा खाइबा द्वारा यूरिक एसिड कंट्रोल रे रहिता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी सारू, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी मूला। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। आपण माने केउं जिल्लार वीडियो देखुछन्ति कमेंट करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी गाजर। गाजर परिबा खाइबा द्वारा यूरिक एसिड कंट्रोल रे रहिता है। आज परवर्ती प्रश्न, अधिक हसिबा द्वारा केउं रोग कंट्रोल रे रहिता है? दर्शक बंधु, ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन सी थायराइड रोग, ऑप्शन डी कर्कट रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठु। दर्शक बंधु, समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर रोग। अधिक हसिबा द्वारा ब्लड प्रेशर रोग कंट्रोल रे रहिता है। आज परवर्ती प्रश्न,
ଅଧିକ କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ ବି କଫି, ଅପସନ ସି ଲୁଣ, ଅପସନ ଡି ଚିନି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଲୁଣ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୂଳା, ଅପସନ ବି ଗାଜର, ଅପସନ ସି ଫୁଲକୋବି, ଅପସନ ଡି କଲରା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କଲରା। କଲରା ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 10 ମିନିଟ, ଅପସନ ବି 20 ମିନିଟ, ଅପସନ ସି 30 ମିନିଟ, ଅପସନ ଡି 60 ମିନିଟ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି 30 ମିନିଟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ 30 ମିନିଟ ପରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଏସିଡିଟି ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 2ଟି, ଅପସନ ବି 3ଟି, ଅପସନ ସି 4ଟି, ଅପସନ ଡି 5ଟି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ ସି ସଜନା ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଳଥ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 4ଟି ରୋଗ ଠିକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୋଟାପଣ, ଅପସନ ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ, ଅପସନ ସି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ, ଅପସନ ଡି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ। କୋଳଥ ପାଣି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳରୁ ଠିକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।